सतरे केमिता बर दरकार कुह नना अछंती भाउ तोर कमिता बर दरकार देखे कहनी मोर तो कहबी नहीं मु कहबी नहीं हैला सुनाना टॉपिक रे जान सुनाना विषय कथा तो टॉपिक तू सम सुनाना तो पचान हमर किमिता कांचौ तू बुढ़ी हे गेलु छि छुआटा आ मते 16 वर्षर छुआ सी तू हौ 25 वर्षर बुढ़ी आ तू ता बाहागर कथा कहू छुआ बाहागर गोटे बुढ़ी कहब तो निज कथा कहू मो निज कथा को कहबी कह बुढ़ी तो बुढ़ी समस्त कहउछन बे बुढ़ी मते कहते काली जण सब्सक्राइबर देखाई ना मते कहले सारे ना यो कोना दे बुढ़ी छेली हां बुढ़ी छेली तो कहू आ से बे बुढ़ी तो हेगलु तो निज बाहागर कथा कह निज बाहागर तो कहू मते सारा कहउछन बाहागर केमि देबो को सारा तो माडांग बाबू केमि देबो हां सारा तो माडांग बाबू केमि देबो हेलो हाय नमस्कार मु आपण को अंड्री चंडी लिप्स आयो जो गीता नानी वेलकम कर जोसना स्पेस आउ एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग को आ कोन में समझ देखु ना मते को वीडियो एते कष्ट करी बनाउची ठीक टाइम रे तो वीडियो पड़ी पाने आ से देखियो गळू सॉरी मु किंतु ठीक टाइम रे गोटे माने गोटे टाइम लिमिट नाही ए समय वीडियो आसीबो ए समय आसीबो नै जेतेबेले माने होजी छाड़ दोची सेति भाई हुए तो बोध हुए आपण माने देखु ना किंतु जो माने भी आज रे वीडियो देखुचंती प्रत्येक दिन देखंतु की कहला सुनसुनिया साग खाइले चुट्टी भी हवा बहुत बोली भाई को साड़ी कहउचंती सत कि नाही कहंतु आपण माने हां आ आपण मान तो जानि चंती मोर जमर भी चुट्टी दरकार नाही समस्त कहउचंती बॉयकट कर बॉयकट बॉयकट जेहेतु से पुआ पिला नु तो सेति पय बॉयकट करू नाही से बा हबला मासरे मोर हवा को जाउची बागर सेते आपण मानन को रहिला अनुरोध प्रस्ताव खोजी के दबो हला समस्त आज ठार प्रस्ताव खोजिया लागि जानतु जो माने चाहुचंती बा कहउचंती जे बा हे जाओ ठीक अछि रजरा पासन तयारी करि थान से खेल थांता रज जाई सलानी एना तयारी करछ नाती पई तयारी करचंती दळी भलो कि स्ट्रांग करी बांधिबो से छुआ न पड़ी जीवो एटा आमे खेली परबो ना बा आम भी खेली पारू केमी धरी कहल मोर हाथ पाइब ना जरा दली न पारिक बापा आज बांधुंट दली नाती खेल आम पुओ कांदुची दली खेलिया आ सबुआडे दली फिटे सारे खेल से केमी हाइट रे बांध हला आमे भी टी खेलमु ना आ कौन करिमु कहू कह आम पुओ कौन एका खेली पारिबो हाँ सी बा बसी शिखी नहीं ना बसी पार नहीं चली शिखी सी केमी खेल आम धरिकी खेलमु ना बापा भल कि बांध दियो से दली खेल बोली गोटे छुआ कांदुची जानचु पुआ पाई प्रस्तुत हैला दली आम पुओ खेलिबो दली रज जाई सारा 5 दिन है आगुरी बापा कर जाइए के जानी आगुरी बांधि दे था समस्त दली फिटे सारे आमर बंधा चलती दली आउ देखंतु मु कौन धरिकी ठिया है तकिया तकियाटा से पकईकिना बसिकी खेलमु दली पुआ पाई बंधा है किंतु आमे खेलमु दली अर्जुन अर्जुन जे जे देखुछ केमि खेलुचंती तमे भी सेमि खेलिबो हला दली खेलिया पे देखुनु नानी तू मुंडो मुंडो कुंडे हुनलो केमि पकईबु केटा आज आमर होउची चिकन पकोड़ा भाउज चिकन पकोड़ा होउची ना कोन कहलो चिली चिकन होउची प्रथम रा कोन करलो एरा हला चिकन टाको कॉर्नफ्लोर दे गोळे कॉर्नफ्लोर प्याज रसुण अदा पेस्ट देकी ताको गुटी गुटी छाड़ हां आ हला लुण सब देकी गोळेली हां ताको तेल छणा जीव तापर ताको करा जीव चिली चिकन एपटे कोन बसची एपटे बसची चिकन आमर आज गोटा बड़ कुकुड़ाटा अणा होता गोटा कुकुड़ा अधा एपटे देखु तरकारी होउछि आउ सेपटे चिली चिकन पाई भाउज प्रस्तुत करुछंती गोटे खाई देखिमी कि गोटे खाई देखिमी कि पूरा गरम रुहतु खाई देखा गोटे आपन को गरम हो कि ठंडा हो
ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଆଲୋ ଲୋ ବୋପାଲୋ ଆଲୋ ଲୋ ବୋପାଲୋ ପୁରା ସିଝାଇଛି ଦେଖ ପୁରା ସିଝାଇଛି ଭିତରଟା କି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବାରେ ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ଭୋଜି କ'ଣ କ'ଣ ଭୋଜିରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଚିକେନ କଷା ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକେନ ଝୋଳ ତରକାରୀ ଆଉ ଚିଲି ଚିକେନ ଖାଲି ଚିକେନ ଆଇଟମ ହେଇଛି 3 ପ୍ରକାରିଆ ଭାତ ଚିଲି ଚିକେନ ଚିକେନ କଷା ଚିକେନ ତରକାରୀ ଚିକେନ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ମାଟି ଆଳୁ ପଡ଼ିକି କଷା ହେଇଛି ଓହୋ ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ଭୋଜି ତ ପୁରା ଭୋଜି ଇଏ ବୁହିକି ଆଣିଛୁ ସବୁ ଅଧା ପାଟିରେ ଖାଉଛି ଅଧା ନେଇକି ଆସୁଛି ଆମେ ତ ଅଧା ଖାଉଛୁ ଅଧା ନେଇକି ଆସିଛୁ ନା ତରକାରୀ ପାଇଁ 6ଟା ଆଣିଛୁ କୋଉଠି ଏଟା ଦିଅ ବଡ ହେଇଲା ବେଟା ତା ନା ଆଣିନଥିବ ବୋଧେ ଆଜି ଆମର ହବ କମ୍ପିଟିସନ ଚିଲି ଚିକେନ ଚିକେନ କଷା ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଜି ପୁରା ମସ୍ତ ଖାଇବା ଆଜି ଆମର ରଜ ରଜ ପଳେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ରଜ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ନାଳ ବହି ଯାଉଛି ନାଳ ଆଜି ଆମର ସପରିବାର ଚାଲିଛି ଏକାଠି ଖିଆ ରଜ ପାଇଁ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଆମର ଆଜି ପୁରା ଭୋଜି ଟାଇପର ଖାଇବା ଘରେ ଆମ ରଜରେ ହେଇନଥିଲା ଚିକେନ ଆଜି ହେଇଛି ଚିକେନରେ 3 ପ୍ରକାର ଚିଲି ଚିକେନ ଚିକେନ କଷା ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ମେଡିକାଲ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାନୀ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଶାଳୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଭାଉଜ ଗୀତାନି ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ମେଡିକାଲ ଆମର ଦେଖା ସରିଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ସାରିବା ପରେ ଭାଇ ଭାଉଜ ହରିକା ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଭାଇ ହରିକା ଆସିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବୁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଗୋରା ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ ଆସିଗଲାଣି ହେଇ ବା 70 ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଦେନି 70 ଠିଆ ହେଇଛି ଆମେ ସବୁ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ଖାଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ ପିଆଜ ଅଛି କ'ଣ ଖାଇବେ ଦେଖ ମୁଁ ବି ଖାଇବି এইটা ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଏଠି ଆସିବ ପଡ଼ିବ ହେଲା ଧୋଇବାକୁ ଯାଉନା ଧୋଇକି ଆସିବ ସେଇଟା ଠିଆ ହେଇଥା ମୁଁ ପୁଅକୁ ଧରିଦେଉଛି ତମେ ନ ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ତାହେଲେ ବସିକି ତାକୁ ଧରିକି ଖାଇବ ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଧରିକି ଖାଇବୁ ନା ଏଇ ପାଇଲା ଖାଇବୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ସାଇଡ୍ ଦେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ସିଙ୍ଗଡ଼ା 2ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା କ'ଣଟା ପିଆଜ ଦିଅ ନା ଆମ୍ବ ଲାଗୁଛି ପିଆଜ ଦିଅ ନା ହଁ ବରା ଦେଇଦିଅ ହଁ ନାନୀ ଭାଇ ଯିବୁନି ଗାଡ଼ି କତି ଠିଆ ହେଇଥା ହେଲା ଭାଇ ମନା କଲ ଆଉ ପିଆଜଟା ତ ଖରାପ ଅଛି ବରା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେନି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗିଗଲା ଜଳଖିଆ ଭାଇ ଭାଉଜ ଇଆଡ଼େ ଭାଇଙ୍କ ଶାଳୀ ଆଉ ମୋର ଓହ ଭାଉଜ ଉପମା ଖାଇବେ ଆଉ ମୋର 2ଟା ବଳିଲା ତାକୁ ନେଇଯିବି ଜରିରେ ପୁରେଇକି ମୋର ଘରେ ନେଇ ଖାଇବି ଏ 2ଟା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୋଟେ ଚପ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସରି ନାହିଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଘୁଗୁନି ତା ସହିତ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଉପମା ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇକା ପେଟକୁ ବାହାର କରିସାରିଲୁଣି ଖାଇସାରିକି ଯିବୁ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଭାଇ ଭାଉଜ ମୁଁ ଗୀତାନି ନାନୀ ପୁଅ ଆଉ ଭାଇର ଶାଳୀ
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇ ଖାଇ ଯୋଉଟା ବଳିଲା ତାକୁ ପାର୍ସଲ କରି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଘରେ ତାକୁ ଖାଇ ଖାଇକିନା ପେଟ ପୁରେଇ ଦେବୁ ପୁଣି ଘରେ ଯାଇକି ଏଠି ଖାଇ ଯାଇଥିବ ଇଏ ହେଲା ଭାଉଜଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖିଲା ଆମେ ଥରେ ଖାଇମୁ କିଣିମୁ ସେଟା ପକେଇବୁନି ଘରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଦିଥର କରି ଖାଇବୁ ଖାଦ୍ୟ ପାତି ଭାଉଜ ତମର ପଶିଲା ମୋର ମୋତେ ପଶିବନି ଏମିତିରେ ଭାଉଜ ତମଟା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଅ ଭାଉଜ ଖାଇବୁ ନା ଅଧା ଲଗେଇଦେବି ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଇବି ଦେଖିଲେ ପ୍ୟାକିଂଟା ହେଲାନି ଯେମିତି ଆଗରୁ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଥିଲି ତମେ ଖାଇବ ସେଇଟା ଧର ଧର ଗୋଟେ ଧୋଇକି ଆସେ ଆଇ ଫୋନରେ ତ ଆମେ ଧୋଇମୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି ଘରେ ଖାଇବି ଗୋଟେ ଜରି ଦେଲେ ଅଇଁଟା ପୁରା ନେଇକି ଆସି ଘରେ କଞ୍ଜୁସଟା ଆଉ ଜାଣିନୁ କି ମୁଁ କଞ୍ଜୁସ୍ ଆଜି ପୁରା ନଦରା ପଦରା ଗାଡ଼ିରେ ଗୀତାନ୍ତରା ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଖାଇନୁ ଏ ଚାଲରେ ଆଉ ଟିକେ ଘୁଚ 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 ଆରେ